বৰপেটাৰ মিছন ৰোড ক্ৰিকেট ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰাইজ মানি নাইট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ সফল সামৰণি ২৬ মাৰ্চত নিশা ভিকে ক্লাব আৰু লিজেণ্ড 11ৰ মাজত উক্ত টুৰ্ণামেণ্টৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত খেলখনত ভিকে ক্লাবৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে খেলি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লিজেণ্ড 11। চূড়ান্ত খেলখনত জ্যোতিষ কলিতাৰ প্ৰশিক্ষণত সৌৰভ সাহাৰ দুৰ্দান্ত বেটিঙৰ বাবে লিজেণ্ড 11এ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সৌৰভ সাহাৰ দুৰ্দান্ত বেটিঙৰ বাবে তেখেতক মেন অব দ্য মেচৰ ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হয়। আনপিনে খেলখন ভিকে ক্লাবৰ খেলুৱৈসকলে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয়। ভিকে ক্লাবৰ বলিং আৰু দুৰ্দান্ত ফিল্ডিঙৰ বাবে এটা সময়ত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল লিজেণ্ড 11। খেলখনৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কয় যে খেলখন আমাৰ বাবে নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো খেলৰ জৰিয়তে আমি সকলোৱে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ থাকিব পাৰোঁ। লগতে তেখেতসকলে সমগ্ৰ বৰপেটাবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয় যে উক্ত খেলখন সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যেনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ বাবে আমি বৰপেটাবাসীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। और जॉन को फेलिसिटेट करेंगे मुकेश चौधरी। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है, शायद क्या आप गेस कर सकते हैं, नन अदर देन सौरभ। और उसे अब्दुल जी फेलिसिटेट करेंगे एक ट्रॉफी से, मैन ऑफ द मैच। राउंड ऑफ अप्लॉज। सदस्य अभिन्न अंक जिसे एक बेहतरीन थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसको जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं विमल फर्नीचर हाउस सुशोभित करते हुए एक ट्रॉफी से मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी और 50,000 की चेक और रनर्स अप की ट्रॉफी बीके क्लब के खाते में। राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के मुकाबले को एक बहुत ही टाइट स्कोर से जीता। उस टीम के कप्तान लेजेंड 11 के कप्तान को हम मंच पे आने का अनुरोध करते हैं, जिसे हमारे सीएस जी सुशोभित करेंगे ट्रॉफी और 21,000 की कैश चेक से। शायद 80-20 का मुकाबला चल रहा था, वहां पे आपकी टीम 20% पे थी। सभी अच्छे खिलाड़ियों ने कब तोड़ दिया था, एक आग उगलती हुई बॉलिंग अटैक थी सामने। तो आप किस इंटेंट से मैदान के अंदर गए थे, जो हर एक बाउंड्री हर एक बॉल दूसरे बॉल पे आपने चौका खेला, क्या माइंडसेट था आपका? तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इंटेंशन किया उन लोगों ने, बॉलिंग में बहुत अच्छा तापानी बॉलिंग किया उन लोगों ने, जो कि बहुत बीटेबल बहुत ही अच्छा बॉल था, जो कि बैट्समैन खेल नहीं पाए, रोटेट कर नहीं पाया। उसके लिए थोड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर डिपेंड था कि 6 ओवर में 55 रन लेना बहुत ही मुश्किल है इस पिच में, क्योंकि उन लोगों का बॉलिंग का जो इंटेंशन है बहुत ही अच्छा हो रहा था और बहुत ही कटर डाल रहा था कि उस बॉलिंग में चौका मारना बहुत अच्छा कैरियर प्ले किया आपने अपने खिलाड़ी अपने टीम के लिए, लेकिन अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या टर्निंग मैच था, क्योंकि 80-20 का मुकाबला था ये, एक ऐसा मैच एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आपकी टीम शायद थोड़ी मात खा गई, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था? हम लोग का टर्निंग पॉइंट था जो लास्ट 3 ओवर में जो 4 चौका आया ना, उस टाइम में हम लोग का बहुत खराब गया। हम लोग तो पहले से कोशिश किया था, हर बॉलर में ठीक गया, क्योंकि अभी আমার খেলখন আমি চূড়ান্তভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিছোঁ বহুত MRCC মিছন ৰোড খোলাভাঙ্গা ৰয়বিহন পিছফালে। আৰু এইখন খেল মানে কি বহুত খেল হৈ থাকে, কিন্তু আমি লাইভ টেলিকাষ্টটো কৰিছোঁ। লাইভ টেলিকাষ্টটো ইমান ভাল লাগিছে
কৰি আমি আশা কৰোঁ যে যিমান আমাৰ বৰপেটাত যিমানখিনি শ্বৰ্ট বাউণ্ডেৰী খেলা হয় তেখেতসকলে যাতে ট্ৰাই কৰে লাইভ টেলিকাষ্ট কৰাৰ কাৰণে। লাইভ টেলিকাষ্ট কৰাৰ কাৰণে কি হয়, চবেই গম পায়, অল আছাম, অল ইণ্ডিয়া, অল ৱৰ্ল্ডো গম পায়। আৰু খেলখন যে ভালকৈ অতি সুন্দৰকৈ আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিছোঁ, এইকাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু ইমান মোৰ ভাল লাগিছে, ইনিচিয়েটিভটো মোৰে আছিল, কিন্তু চবে মোক সহায় কৰিছে, আমাৰ কমিটি মেম্বাৰ আৰু খেলুৱৈসকলে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে। মই ধন্যবাদ। কমনে আৰম্ভণি খেল হ'ব লাগে। খেলৰ ভিতৰত আহিলে কোনোবা ড্ৰাগছ বা কোনো নিচাজাতীয় বস্তুত নাযায়। খেল খেলিব লাগে, খেলৰ ভিতৰত থাকিব লাগে। আমি সৰু কালত বহুত খেল খেলিছোঁ আৰু বহুত ভাল লগা আছিল। জাগাখিনিৰ নাম মিছন ৰোড, কলভাঙ্গা, ৰয় ভৱনৰ পিছফালে, বৰপেটা ৰোড। প্ৰথমবাৰ ছিজন 1 বিজয়খনৰ বিগ ট্ৰফি উইথ 21,000, ৰানাৰ্ছ আপক 15,000 উইথ বিগ ট্ৰফি। 32 টিম। এইখন আমাৰ কমিটমেণ্ট আছিল, কমিটমেণ্ট আছিল। না নাইট ক্ৰিকেট, নাইট।